नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे गोटे एमिति मंत्रर प्रयोग देवाक जाउछि जहाँकि भारी उपयोगी। आज भिडियो रे कीर्ति लक्ष्मी प्रयोग देवाक जाउछि। माता लक्ष्मींकर सहस्र स्वरूप अछि, ता भितरे कीर्ति लक्ष्मी अन्यतम। प्रत्येक मनीष चाहे समाज रे ताकू मनीष समाज रे ताकू मान सम्मान प्राप्ति हो, अक्षय जश कीर्तिर अधिकारी हेबा होउछि प्रत्येक मनुष्यर गोटे प्रकार इच्छा। यही इच्छा देवी कीर्ति लक्ष्मी ही आमको दे पारिबे। एणु देवी कीर्ति लक्ष्मींकर साधना जीवन रे थरे हो पछे निश्चय करबा उचित। यही प्रयोग मात्र 5 दिनर। देवी कीर्ति लक्ष्मी प्रयोग करबा द्वारा कौन कौन लाभ हुए, सबुठु विशेष कथा होउछि साधक जेते टंका खर्च कले भी ताहा पुणी फेरी आसीबो। यही प्रयोग करबा द्वारा ता पाखकू फसी थिबा पैसा फेरी आसे। साधक को सर्वत्र जुआड़े भी से जाऊना कहीं ताकू प्रसिद्धि मिलिबो ही मिलिबो। लोके ताकू देखिबा मात्र के तार सम्मान करिवे, ताकू रेस्पेक्ट देवे। जेते टंका से चाहिबो खर्च करिया पई से खर्च कले भी से पैसाटा पुणी ता पाखु रिटर्न होइकरी पळे आसे। तेबे एथिपई कोन कोन सामग्री आवश्यक? श्रीलक्ष्मी यंत्र, स्फटिक माला, ये दुटा हूँ मुख्य जिनस। एथिरे केमिति करिवे साधना? हाँ, आउ कौन कौन दरकार अच्छी? धूप दीप, धला रंगर आसन, धला रंगर वस्त्र। ए जो मंत्र प्रयोग कीर्ति लक्ष्मी साधना, एथिरे जहाँ किछि भी प्रयोग करा जाए सब किछि धला रंगर ही प्रयोग करा जाए। केमिति करिवे साधना? आज हूँ जून 6 तारिख 2024 मसीहा। आज ठारू गुप्त नवरात्रि आरंभ होउची 15 तारिख पर्यंत। जदि आपण माने चाहिए यही साधना को गुप्त नवरात्रि रे करि परिबे, तबे केमिति करिवे यही साधना? आपण श्री लक्ष्मी यंत्र को बाजार किणिकी आनिकी ताको प्राण प्रतिष्ठा करिकरी सामने रे रखिकरी एही मंत्र साधना करि परिबे। विशेष सूचना, यही नवरात्रि को आषाढ़ नवरात्रि कहा जाए। यही समय आपण जे कोनोसी मंत्र साधना चाहिए करि परिबे। नवरात्रि रे मंत्र निश्चय सिद्ध हुए। जदि नवरात्रि समय न करि पारछंती तेबे जे कोनोसी शुक्रवार ठारू आपण एही साधना को संपन्न करि परिबे। शुक्ल पक्ष कि कृष्ण पक्ष देखिबा कोनोसी आवश्यकता नहीं। सोमवार दिन भी करि परिबे, रविवार दिन मध्य करि परिबे, मंगलवार दिन मध्य ए साधना को करि परिबे एंड शुक्रवार दिन भी ए साधना को करि परिबे। ए 4टा बार भितर जोटा आपन को सुइटेबल लागुची से आपण करें। कृष्ण पक्ष कि शुक्ल पक्ष देखा कौन प्रकार आवश्यकता नहीं। साधनाटी राति 10 पर करा जीवो, कारण यहाँ गोटे तंत्रोक्त लक्ष्मी प्रयोग जेहेतु गुप्त विद्या, तेणु या राति ही करा जीवो। राति 10 पर स्नान करें, धला रंगर धोती किंबा वस्त्र पिंधि धला रंगर कंबल सूता नचेत अन्य जेकोसी धला रंगर आसन पारिकी ता उपरे पश्चिम दिग को मुँह करिक बसवे। सामने गोटे प्लेट उपरे धला रंगर कपड़ा पकई ता उपरे श्री लक्ष्मी यंत्र को स्थापना करिवे। धूप दीप जलई हाथ रे जल धरी संकल्प करिवे। कौन संकल्प करिवे? अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति निमंते प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षित हेई मते तथा परिवार को 10 दिगरु निरंतर धन धान्य जश कीर्ति सुख समृद्धि प्राप्ति हेबा पई श्री जश प्रयोग करने को जाउछि। भगवान श्री गणेश आज्ञा आशीर्वाद प्रदान करंतु, परमेश्वर आज्ञा आशीर्वाद प्रदान करंतु, माता महालक्ष्मी आज्ञा आशीर्वाद प्रदान करंतु। प्रभु श्री गणेश परमेश्वर महालक्ष्मी कृपारु श्री जश मंत्र प्रयोग सिद्ध हो, तथा माता कीर्ति लक्ष्मींकर महालक्ष्मींकर कृपा पूर्ण आशीर्वाद जन्म जन्मांतर पर्यंत मते प्राप्त हो। एतिकी कहिकरी जल भूमि उपरे पकईदेवे। तापरे जंत्र उपरे गंगा जल छिंचिबे। तापरे जंत्र रे अष्टगंध चंदन टीपा गोटे लगेइबे। कुंकुम अल्प जंत्र उपरे अर्पण करिवे। देखंतु जदि धन आवश्यक तेबे माता महालक्ष्मींकर संबंधी साधना करिवा निहाती आवश्यक। अनेक लोकंकर जेबे फोन आसे मते तांको पाखरे कोनोसी ऑप्शन न थाए धन संबंधी समस्या को नेगिरी सेमानंकु जेबे पछरे कि आगे केबे कोनोसी लोक सपोर्ट करंती से फोन करिकरी पचारंती आ तार समस्यार समाधान खोजंती। जेतेबेले मु तांको पचारे कि आगुरु केबे कोनोसी साधना करिच, साधना कथा
କହିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଦେଲି ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ସାଧନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଆଜିକା ସମୟରେ। ତା କହିବା କଥା ଖାଲି କେଉଁଠୁ ଚେର ନେଇ ଆସିବ, କେଉଁଠି ମୂଳ ନେଇ ଆସିବ, କେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଣିକିରି ଘରେ ରଖିଦେବ, ଧନ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ସେମିତି ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟରେ ଏତେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ, ଏତେ ଗୁପ୍ତ ସାଧନା କାହିଁକି ଥାନ୍ତା? ସାଧନା ବଳରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ତେଣିକି ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଉ ନଥାଉ ଫରକ ପଡ଼େନି। ସାଧନାର କାମ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ନଥିବ ତାକୁ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିଦେଲି କାହାକୁ କି ଆଗରୁ କେବେ କ'ଣ କିଛି ସାଧନା ଆରିକା କରିଛ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥାଏ କି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପୂଜା ପାଠ କରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି। ମୁଁ ପଚାରେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପୂଜା ପାଠ କରିଛ? ସେ କହିବେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମାନସିକ କରୁଛୁ, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମାନସିକ କରୁଛୁ, ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କଠୁ ତାବିଜ ଆଣିଥିଲୁ, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସିଏ ରତ୍ନ ପଥର ଦେଇଥିଲା ଏଟସେଟ୍ରା। ତମେ ମାନେ ନିଜେ କ'ଣ କରିଛ? ନା ସେ ପଣ୍ଡିତ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ସିଏ କହୁଥିଲା କି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଘରେ ରଖିଲେ ଲଗେଇଲେ ଧନ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆମେ ଲଗେଇଛୁ। ସେ ଅମୁକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା କହିଥିଲା କି କଉଡ଼ି ପୁଟୁଳି କରିକିରି ରଖିବାକୁ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ବାହାରେ ମଣିଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କର କୃପା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଦୁନିଆ ସାରା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ମାଗି ଖାଇବାର ଯୋଗ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ ସେ ଲୋକକୁ ନାଗି ଦେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ନାଗି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାଣବସା ହୁଏ, ମାଣବସା ସମୟରେ ନାଗି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଦିଆ ହୁଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ବଂଶ ଲୋକ ହିଁ ଖାଇପାରିବେ। ତାକୁ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରସାଦ ସେଇଟା ଖାଇବା ମାତ୍ରକେ ବର୍ଷକ ସାରା ଘରେ ଅନ୍ନ ଧନର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ, ଯାହା ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି କାହାର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ବା କୁଣ୍ଡଳୀରେ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟରେ ମାଗି ଖାଇବାର ଯୋଗ ଥବ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନାଗି ଦେବେ ତେବେ ସେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଏଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ଅଭାବ ଅନଟନରୁ ବାହାରିକିରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା, ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ଦରିଦ୍ରତା ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ସାଧନା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକିରି ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେଭଳି ଲୋକ ପାଇଁକା ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାଟ ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ଯିଏ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟା ଫଳିତ ହେବ। ଆଉ ତତ୍କାଳ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଜଣକୁ ଆପଣ ସାଧନା କଥା କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାସ୍ ସାଧନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟା ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିବ। ସିଏ ଭାବନ୍ତି ଯେମିତି ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଏମିତି କଥା କହିଦେଲେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭାରି ବଡ଼ ଜିନିଷଟା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କି ରାଜସିକ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସିକ ସାଧନା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସାତ୍ଵିକ ସାଧନା କହିଲେ ଆପଣ ସାତ୍ଵିକରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାମସିକ ସାଧନା କହିଲେ ତାମସିକ ବି ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଝିରେ ରହିଗଲା ରାଜସିକ। ଆଚ୍ଛା, ତାମସିକ ସାଧନା ଯଦି କରିବ ଭଲକିରି କର, ଯେଉଁଥିରେ ବଳି ଫଳି ଦିଆ ହେଉଥିବ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଫାଂସ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବ, ମଦ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବ, ସେଭଳିଆ କରିବାକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଫାଟିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସାତ୍ଵିକ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଯଦି ନାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିବ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଥର ହବିଷ ଅନ୍ନ ଖାଇବ, ନା ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସାତ୍ଵିକ ଯଦି ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପୁରା ସାତ୍ଵିକ ଆଚରଣ କର। ଯଦି ତାମସିକ ହେବାର ଅଛି ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାମସିକ ଆଚରଣ କର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାମସିକ ରୀତିରେ ପୂଜା କର। କିନ୍ତୁ ନା, ଏମାନେ ଧୋବି ଘରର ଯେଉଁ କୁତା କହନ୍ତିନି, ନା ଏ ଘାଟର ନା ସେ ଘାଟର, ନା ଘରର ନା ଘାଟର, ଏମିତି ହେଇକିରି ଏମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ତେଣିକି ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଅନ୍ନ ଧନ ସମ୍ପଦା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭୌତିକ ସୁଖ
एगुड़ाक निहाती आवश्यक। आउ ये सबू प्राप्त हुए आमको कहा जोगु माता महामाया भगवती महालक्ष्मी जोगु ही प्राप्ति हुए। कहीं कारण तांकर सहस्र स्वरूप अच्छी। आम जो कहूचे अष्टलक्ष्मी भितर किए किए जाउछंती धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, भूमिलक्ष्मी। जदिओ भूमिलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी भितर जाती किंतु अष्टलक्ष्मी भितर 8 जन जो संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी एमाने सब रहिले 8टा लक्ष्मी 8टा जिनस प्रदान कले। आम गृहस्थ जीवन रे कौन दरकार? यही तो धन दरकार, धान्य दरकार, रोग दुख शोक स्पर्श करिवो नहीं, संपूर्ण आयुष आमे भोग करिबा, पूर्णतः रोग वैरागरु मुक्ति पाइबा, वैभवतापूर्ण जीवन यापन करिबा, केतेबेले भी अभाव अनटन मुह न देखिया को पड़ू। यही तो होउची सब गोटे गृहस्थ मनुष्यर लक्ष्य उद्देश्य। तेबे ए सब प्राप्त केमिति हुए? जेतेबेले आपण विभिन्न प्रकार लक्ष्मींकर संबंधी साधना प्रयोग करती। एवं आसवा वीडियो उपरकू कुंकुम जंत्र उपर आपण अर्पण कर सारिबा परे अक्षत चाउल अल्प जंत्र उपर अर्पण करिवे। धूप दीप अर्पण करिबा परे धूप दीप देखै सारिबा परे निज सामर्थ्य अनुसार नैवेद्य भोग लगेकरी मंत्र स्फटिक माला 41 माला जप करिवे। मंत्रटी कौन? आज प्रथम थर पाइका माँ लक्ष्मींकर ए मंत्रटी आपको कहूँ। भारी गुप्त मंत्र और भारी गोपनीय मंत्रटा। जदिओ एमित्रे केबे काहाकू माता लक्ष्मींकर मंत्र उच्चारण करिकी कहवा कथा नुहे, किंतु एटा होछि देवी कीर्ति लक्ष्मींकर मंत्र। तेणु माँकर आशीर्वाद रे ए सब जिनस आपको प्राप्त होछि, ए सब गोपनीय विद्या आपको प्राप्त होछि। मंत्रटी कहि दउछि ओम ह्रीम श्रीम यश स्कराय श्रीम ह्रीम ओम। मंत्रटी आउथरे कहि जाउछि ओम ह्रीम श्रीम यश स्कराय श्रीम ह्रीम ओम। एटा होछि मंत्र। बहुत छोट मंत्र किंतु बहुत पावरफुल मंत्र। 41 माला मंत्र जप प्रत्येक दिन करा जीव 5 दिन पर्यंत। 41 माला मंत्र जप कर सारिबा परे 5 मिनिट ध्यान करिवे। तापरे जंत्रर कर्पूर द्वारा आरती करी सेठू उठी जिवे। साधना मात्र 5 दिन करिवे। 5 दिन परे माला जंत्र एवं बलगा सामग्री को लेकर धला रंगर कपड़े बांधिकी कौन प्रवाहित जल रे विसर्जन करदेवे। जो मैंने गाँ गहली इलाकार रोचंती सेमानक पई लक्ष्मी संबंधी प्रयोग तुरंत फलित हुए, कारण से भूमि ही होउची सिद्ध भूमि। भुवनेश्वर विषय में आपको भल गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहूँ। भुवनेश्वर 14 किलोमीटर एरिया भितर आपड़ जेकोसी स्थान में बसिक साधना करंतु ना कहीं सिद्धि निश्चय मिल, कारण भुवनेश्वर होउची प्राचीन शैवतंत्रर गुप्त सिद्धपीठ। से भुवनेश्वर को एकाम्र क्षेत्र भी कहुए एवं गुप्त काशी ना रे भुवनेश्वर तंत्रशास्त्र मानकरे खूब बेसी प्रसिद्धि लाभ करिछि। तेबे आज भिडियोटी एतिकी। जदि आपको भिडियोटी भल लगी, भिडियो देखा आपण चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।